السلام علیکم معراج بھائی، عرفان بھائی ہیں گھر پر؟ وعلیکم السلام جی، آ جائے، وہ اندر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکیلے اکیلے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ویسے میں کچھ دیکھ نہیں رہا بلکہ کسی سے باتیں کر رہا ہوں. اوہو باتیں، ہمیں بھی تو پتہ چلے کس سے ہو رہی ہیں باتیں. میں اپنے ایک ایسے دوست سے بات کر رہا ہوں جو نہ صرف ایک اچھا دوست ہے بلکہ وہ ایک ٹیچر بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، اسکالر بھی ہے، ریسرچر بھی ہے، شاعر بھی ہے، رائٹر بھی ہے، ڈیزائنر بھی ہے اور انٹرٹینر بھی ہے. آخر ایسا کون سا دوست ہے جس میں اتنی ساری خوبی ہیں؟ میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کے پاس اتنی نالج ہے کہ اس سے جو بھی پوچھو، چاہے دین کے بارے میں ہو یا دنیا کے بارے میں، یہ سب کچھ بتا دیتا ہے، اور کچھ بنانے کا کہو تو فوراً بنا کر دکھا دیتا ہے. واہ یار، یہ تو بڑی کمال کی چیز ہے. جب یہ سب کچھ بنا کے دے سکتا ہے تو میں اس سے اپنے لیے ایک ابو بنوا لیتا ہوں. ہیں؟ ابو؟ وہ کیوں؟ آپ کے تو ابو ہیں نا؟ ہاں ہیں تو صحیح، مگر مجھے ایسے ابو چاہیے جو مجھے ٹائم دیں، مجھ سے باتیں کریں، میرے ساتھ کھیلیں. لیکن میرے ابو تو جاب کی وجہ سے بزی رہتے ہیں نا، مجھے ٹائم ہی نہیں دے پاتے. اچھا، تو یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ اے آئی نہیں بلکہ آپ کے ابو ہی حل کریں گے. وہ کیسے؟ آپ اپنے ابو سے بات کیجئے، وہ ٹائم دے دیں گے تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. میں اپنے ابو سے بات کر کے دیکھتا ہوں. آئیڈیا اچھا ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا خیریت؟ اتنی رات تک تم جاگ رہے ہو؟ جی آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا. کیوں، کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ جی ابو، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. بیٹا کیا بات؟ صبح بات کریں گے نا بیٹا. نہیں ابو، ابھی کرنی ہے آپ سے. ٹھیک ہے چلو. جی فرمائیے، کیا بات کرنی تھی آپ؟ ابو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ ایک دن میں کتنے پیسے کماتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی بیٹا؟ بتائے نا ابو. 10,000 روپے. اچھا ابو، آپ 1 منٹ بیٹھیے، میں آیا. ابو 500 روپے دیجیے. کیوں بیٹا؟ لے لو صحیح آپ ابو. یہ لیجیے. یہ لیجیے ابو، یہ پورے 10,000 روپے ہیں. کیوں بیٹا؟ ابو یہ آپ رکھیے، اس کے بدلے آپ مجھے اپنے ایک دن دے دیجیے تاکہ میں آپ کے ساتھ کھیل سکوں، آپ سے باتیں کر سکوں، اور بچوں کی طرح میرا بھی دل چاہتا ہے میں اپنے ابو کے ساتھ کھیلوں، ٹائم اسپینڈ کروں. آنسوں کو چھپا کے پلکوں میں میرے آگے مسکراتے. آئی ایم سوری بیٹا کہ میں تمہیں ٹائم نہیں دے پا رہا. ابھی کام کرتے ہیں، ہفتے میں تمہیں کچھ ٹائم دے دیا کروں گا، بلکہ مہینے میں ایک دن ایسا رکھتے ہیں کہ تم اور میں پورا دن ساتھ رہیں گے، ساتھ وقت گزاریں گے. جی بلکہ دعوت اسلامی ماہ قافلہ منا رہا ہے، کیوں نہ ہم اس کا حصہ بن جائیں؟ قافلے میں نماز، روزہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی اچھی سنتیں اور نیک نیک باتیں سکھائی جاتی ہیں.
तो क्यों ना हम 3 दिन के काफिले में शामिल हो जाते हैं भाई। इस तरह ये होगा 3 दिन हम नेकी की बातें सीखेंगे और हम दोनों को साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिल जाएगा। कैसा? जी जी। अच्छा ये बताओ कि ये 9,500 रुपये कहाँ से हैं आपके पास? आप और मम्मा जो पॉकेट मनी देते हैं ना, उसमें से जमा कर करके। तो ठीक है, आज ये 500 रुपये मिला लो इसमें और 10,000 हो गए। ठीक है, ये लो रखो। रात बहुत हो चुकी है, आराम करो। चलो जी थैंक यू अब्बू। कम। जी नाजरीन, ये एक खाका था और उसमें बहुत कुछ हमारे लिए था। सबसे पहले ये उन वालिदैन के लिए मैसेज है जो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। आज काम काज में अपनी मसरूफियात में तो मसरूफ़ हैं, मगर बच्चों के लिए वक्त नहीं है। मैं आपको एक मशवरा दूंगा, अपने बच्चों के आप अच्छे दोस्त बन जाएं इससे पहले कि उनके बुरे दोस्त बन जाएं। अपने बच्चों को आप वो सब कुछ बताएं कि जो उनको जानना ज़रूरी है, इससे पहले कि वो बाहर से गलत मालूमात लेकर अपने दीन, अपने ईमान, अपने अकीदे और अपने आमाल को बर्बाद करें। आज कुछ लोग वालिदैन ऐसे हैं जो फ़कत दुनिया के लिए वक्त दे रहे हैं और बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया है, और बच्चे बाज़ औक़ात बुरे माहौल की वजह से बुराई में चले जाते हैं। और फिर साथ साथ आखिर में बड़ा खूबसूरत मैसेज था कि क्यों ना अपने बच्चों, देखें आज यहाँ भी बच्चे आए हुए हैं, ये कितनी अच्छी बात है कि बच्चों को लेकर आप एक दीनी प्रोग्राम में आए हैं। अपने बच्चों को नेक बनाना है ताकि हमारी आने वाली नस्लें नेक बने और हमारे मरने के बाद भी हमारे लिए ये बच्चे मग़फ़िरत का, सदका जारिया का बाइस बने। सच्ची बात यह है कि खुश नसीब हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे 5 वक्त के नमाजी हैं। आपको पता है जिसके बच्चे नमाजी होते हैं उस वालिद के लिए, उस वालदा के लिए कितनी बड़ी खुशबख्ती की बात है कि जब हम दुनिया से चले जाएंगे ना, उसके बाद भी बेशक वो हमारे लिए बाकायदा दुआ का कोई एहतमाम करे ना करें, मगर दिन में कई बार बावजू बैठकर किबला रू अत्तहियात में, नमाज की हालत में वो अपने रब से दुआ करेंगे, रब्बनग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। उस वालिद की किस्मत पर नाज कि जनाब फजर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में 5 वक्त उसके बच्चे उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे क्योंकि उसके वालिद ने, वालदा ने बच्चों को नमाजी बना दिया होगा। तो अपने बच्चों की तरबियत की फ़िक्र करें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी माह काफ़िला बना रही है। वैसे तो हम पहले बच्चों को अलाउ नहीं करते थे, मगर अगर 10-12 साल का एक बच्चा आपके पूरे काफ़िले में किसी वालिद साहब के साथ या बड़े भाई के साथ आना चाहे, हमने उसको भी अलाउ इसलिए किया कि आए, इस बहाने बच्चों की तरबियत होगी, बच्चों के साथ वक्त दे और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे। इस पूरे खाके में एक और पैगाम भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाद हमारी जो नई जनरेशन है वो हर चीज सोशल मीडिया से करना चाहती है। यकीनन इसके जरिए आप बहुत कुछ इल्म हासिल कर सकते हैं, मगर कहां से हासिल करना है? बल्कि बदकिस्मती से मामला ये हो गया कि हम बहुत बड़ी तादाद अब दीनी मामलात भी कहती है कि जनाब कंप्यूटर से पूछ के करने हैं। तो जनाब कंप्यूटर में तो आप खुद सोचिए, मैं इशारा कर दूंगा कि सारी टेक्नोलॉजीज बनाने वाले कौन लोग हैं। अगर आप हर दीन की बात उनसे पूछेंगे तो ना जाने क्या क्या गलत मालूमात दीन के बारे में वहां डाल दी गई होंगी। तो अगर हमने इंटरनेट के जरिए भी इल्म दीन सीखना है तो बाकायदा ऑथेंटिकेट मुस्तनद मवाद की तलाश करनी है, और उसके लिए भी दावत इस्लामी ने आपकी मुश्किल आसान की है। dawat-islami.net ये वेबसाइट दुनिया की रिलीजियस जो वेबसाइट्स हैं उसमें वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव रिलीजियस वेबसाइट है। दुनिया की मजहबी वेबसाइट में अल्लाह की रहमत से उसका बड़ा नाम है। उसमें आपको किताबें मिलेंगी, आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको बहुत सारा मुस्तनद मवाद मिलेगा। और दावत इस्लामी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जाकर आप इस तरह की बातें सीख सकते हैं। तो अल्लाह करीम से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमें अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। और जिनके वालिदैन हयात हैं, मैं उन बच्चों से भी कहूंगा अपने वालिदैन का अदब करें, उनकी दुआएं लें। और यहां दूसरा मामला भी है, कुछ वालिदैन इंतजार कर रहे हैं और बच्चे उन्हें टाइम नहीं दे रहे। खुदा की कसम जब ये चले जाएंगे ना, फिर याद आएगा कि काश मैं कुछ वक्त अपने अब्बू के साथ गुजारता, काश मैं अपनी माँ के साथ कुछ और वक्त गुजारता और उनकी दुआएं लेता। तो अगर ये आपके पास हैं तो बड़ी नेमत हैं, इनकी दुआएं लीजिए, इनके साथ वक्त बिताइए। इंशाअल्लाह इनकी दुआएं मिलेंगी तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी इंशाअल्लाह हमारा मुकद्दर बनेगी। अल्लाह शेरी शेर बना देंदी प्यो दी, अल्लाह शेरी शेर बना देंदी कंड ते थापी मार दल
دلیر بنا دیں دی بکھرے جگ تو بکھرے جگ تو لاڈ محبت بکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے. واقعی والد جو ہے نا وہ ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو درخت ہوتا ہے نا اس کے اوپر پتے گرم بھی ہوتے ہیں, اس پہ مٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے اوپر دھوپ لے لیتے ہیں, اپنے اوپر گرد لے لیتے ہیں, نیچے رہنے والوں کو سایہ دیتے ہیں. ساری زندگی ہمارے والد نے یہی تو کیا, ہمیں سایہ دیا, ہم پر شفقت کی, ساری ٹینشن خود لی. ابو ایک جملہ کہتے تھے نا, بیٹا گھبراؤ نہیں میں ہوں, یہی کافی ہوتا تھا. تو جس کے پاس والد ہیں ان کی قدر کیجئے. اللہ سب کے والدین کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, ان کا سایہ سلامت رکھے, اور جن کے والدین نہیں ہیں چلے گئے ہیں اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے.